खजानों के साथ खड़ा हूँ। इससे मेरी मुलाकात पहले भी हुई है, कई मरतबा हो चुकी है। मैंने हमेशा अपने साथ ताल्लुक़ रखा हुआ पाया। हमारे से जो इनके ताल्लुकात हैं, मेरी इनसे गुफ्तगू हुई अभी, बड़े खुश हैं और हुकूमतें कोई भी हुकूमत रही हो पाकिस्तान में, उसकी कारकर्दगी से ये मुतमईन है। सबसे बड़ी बात ये, अभी सरदार साहब फरमा रहे थे बात करते हुए कि ये तो हुआ है कि हिंदुस्तान से, हिंदुस्तानी मज़ालिम की वजह से हिंदुस्तान में मौजूद जो हमारे सिख भाई हैं, उन्होंने हिंदुस्तान से महाजरत की, चले गए, हिंदुस्तान छोड़ दिया, लेकिन पाकिस्तान से कोई सिख नहीं गया। मैंने कल भी एक बात कही थी किसी मीडिया टॉक में कि जितना मैं किसी मुसलमान के लिए वज़ीर मजहबी उमूर हूँ, उतना ही मैं एक गैर मुस्लिम के लिए वज़ीर मजहबी उमूर हूँ। मैं अपने हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाता हूँ। यहाँ एक बात फरमाई आपने, और मैं चाहूँगा आप यहाँ भी बात भी फरमाएँ कि हमारे पास 5,000 बल्कि 3,000 अफराद को वीज़े दिए जाते हैं, सरदारों को वो ज़ियारत के लिए आते हैं। हमारे जो सरदार भाई हैं, इनकी ज़िंदगी की बड़ी ख्वाहिश होती है कि अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक मरतबा ज़रूर ये बाबा साहब के दर पे हाज़िरी दें। ऐसा ही है ना? जी ऐसे ही, हम 2 टाइम दुआ करते हैं सर। दिन में 2 टाइम दुआ कर रहे हैं। उसमें मखसूस ख़ास तौर पे ननकाना साहब का जिक्र होता है। जी, तो सिर्फ ये 3,000 वीज़े दिए जा रहे हैं। इन वीज़ों की तादाद में इजाफ़ा किया जाए। हम दरख्वास्त करेंगे अपने पड़ोसी मुल्क से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे सरदार भाई यहाँ आएँ और अपनी जो ज़िंदगी की ख्वाहिश है उसे पूरा करें। जहाँ तक ये मैनेजमेंट का ताल्लुक़ है, सहूलत का ताल्लुक़ है, इंतज़ामी उमूर का ताल्लुक़ है, उसके लिए हम हाज़िर हैं। सरदार साहब, आपसे ताल्लुक़ इंशाल्लाह कायम हुआ है, देर तक साथ चलेंगे, और कोई मसला आपको हो, पहली बात है कोई मसला होगा नहीं होगा इंशाल्लाह। आपने बताया पहले भी कोई मसला नहीं रहा। हम हाजिर हैं, हम वक्त हाजिर हैं, मिलकर पाकिस्तान को खूबसूरत बनाएंगे। ये हम सब का घर है। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं मिनिस्टर साहब का मशकूर हूँ कि वो ननकाना साहब तशरीफ़ लाए। मैं ननकाना साहब की इस पाक धरती पे उसको खुश आमदीद कहता हूँ। मैंने इनकी मीडिया टॉक्स कल भी सुनी है, परसों भी सुनी है। जैसे मिनिस्टर साहब ने जिक्र किया कि मैं सिर्फ़ एक तबके का मिनिस्टर नहीं हूँ, मैं सब का मिनिस्टर हूँ, और ये इन्होंने साबित किया है। कल करतारपुर साहब ये दर्शन करके आए हैं, आज ननकाना साहब आए हैं। तो मुझे उम्मीद है, और ये पूरी दुनिया को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जितना पाकिस्तान में हम महफूज हैं, अपने अकीदे के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, शायद किसी और कंट्री में ना हो। मैंने इनसे पहले गुजारिश की है कि किसी के लिए ये एक शहर हो सकता है, जैसे आप अकीदा रखते हैं, मैं अकीदा रखता हूँ। एक सिख के लिए ये मक्के मदीने की हैसियत रखता है। हर सिख सुबह उठता है, श्री ननकाना साहब और होर गुरुद्वारे जिन्हों ने खुले दर्शन दीदार, उसके बग़ैर हमारी अरदास नामुकम्मल है, दुआ नामुकम्मल है। तो इसके लिए हम अरदास करते हैं। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो 3,000 वाली आपने बात की है, जो हमारा इंडिया के साथ प्रोटोकॉल है, एक वो बढ़ाया जाए। एक हमारा साका ननकाना साहब, जैसे मैंने आपको गुजारिश की थी जहाँ हुआ है, वो प्रोटोकॉल में शामिल किया जाए। एक हमारे चौथे गुरु साहब गुरु रामदास लाहौर का, और एक बहुत बड़ा इवेंट करतारपुर साहब में ज्योति ज्योत गुरपुरब जो 22 सितंबर को है, वो हम लोकल तौर पे मनाते हैं या कॉरिडोर से लोग आते हैं। उसके लिए भी एक प्रोटोकॉल का 3,000 या 2,000 जो गवर्नमेंट सेलेक्ट करती है वो सब के ऊपर करें। सर आपने बात की है कि हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है। करतारपुर साहब में 5,000 लोगों का रोज़ का हमारा इंडिया के साथ एग्रीमेंट है, लेकिन 100-200 लोग आते हैं। पाकिस्तान ने हमेशा आपने जो बाएँ की है कि आप खोल के रखी हैं, क्या आप आएँ जैसे मर्जी आएँ, दिन का आएँ, रात को आएँ। हमारे राणा शाह सलीम साहब और चेयरमैन साहब ने दिन को कोई कहता है, रात को कहता है, हम इनविटेशन लेटर भेज देते हैं। आप एक आएँ, बच्चों के साथ आएँ। मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि आप जहाँ रहते हैं अपने बच्चों के साथ लेके आएँ। आप पूरी दुनिया में जाके देखेंगे हमारा जो गुरुद्वारा है, हमने इसको, जितने हमारे गुरुद्वारे हैं, हमने उसको उसी हालत में रखा हुआ है, हमने उसको प्रिजर्व किया है। नई चीज़ ये आप देखें कितनी पुरानी बिल्डिंग है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। हम आप जितने हमारे फंक्शनल गुरुद्वारे हैं आप उसको देखेंगे बड़ी अच्छी हालत में। सो हम आपका शुक्रगुजार हैं सर। वह इंटरफेथ हारमोनी के हवाले से जो आपने पैगाम दिया वही बहुत अहम है। इस पैगाम को आम करने की ज़रूरत है, इस पैगाम को दुनिया भर में फैलाने की ज़रूरत है
کہ جو پاکستانی ہوتے ہیں اور پاکستان میں رہنے بسنے والے جو لوگ ہیں، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم اپنے عقیدے سے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو ہمارا عقیدہ نہیں رکھتے، جو مسلمان نہیں ہیں، ان کو بھی ہم غیر نہیں سمجھتے، وہ بھی ہمارے ہیں، اس ملک میں رہنے بسنے والے، اس ملک میں زندگی کرنے والے، وہ مسیحی ہوں، وہ ہندو ہوں، وہ ہمارے سردار ہوں، یا کوئی بھی ان کا مذہب ہو، ان کا کوئی بھی دھرم ہو، وہ اور ہم پاکستانی کی حیثیت سے ایک ہیں۔ مسلمان دین کے حوالے سے ہمارا بھائی ہوتا ہے، اور غیر مسلم انسانیت کے حوالے سے ہمارا ساتھی ہوتا ہے۔ بس مل کر پاکستان کو خوبصورت بنانا ہے اور پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ اچھا سر، آج مہنگائی کی وجہ سے، بجلی کے بلوں کی وجہ سے غریب آدمی، مڈل کلاس بھی بہت پریشان ہے۔ حکومت کی طرف سے کبھی 24 گھنٹے 10 گھنٹے ابھی کچھ دیر کا ٹائم دیا۔ آج بھی وکلا جو ہیں پورے پنجاب میں ہڑتال پر ہیں، جس کی وجہ سے سائلین بڑے پریشان ہیں۔ میں آپ کی بات سمجھ گیا۔ 32,000 جو بیسک تنخواہ مزدور کی ہے پورے پاکستان میں، پنجاب میں ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا اس پہ۔ آپ کی بات کا جواب سمپل جواب یہ ہے، میں تو مذہبی وزیر کی حیثیت سے، لیکن آپ کابینہ کا حصہ ہیں۔ اچھا، یہ آپ نے مجھے خبر دی کہ میں کابینہ کا حصہ ہوں؟ نہیں، آپ نے انکشاف کیا؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں میری بات، یعنی آپ نے یہ بتائی نا مجھے بات کہ میں کابینہ کا حصہ ہوں۔ ہاں، میں کابینہ کا حصہ ہوں۔ ڈومینز ہوتی ہیں، ہے نا، یہ جو ہمارے انفارمیشن منسٹر ہیں بیسیکلی ان کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے، یا ہمارے اکنامکس، آپ نے بات کی، معیشت جو ہماری کمزور جا رہی ہے، مہنگائی ہے، بجلی کے بل ہیں وغیرہ وغیرہ، پیٹرول کے پرائزز بڑھ رہے ہیں، یہ غربت، مفلسی رفتہ رفتہ اس کا خاتمہ ہوگا۔ پچھلے 6 دن میں جو بڑے بڑے فیصلے ہوئے ہیں اس ملک میں، کیا آپ ان کی تائید نہیں کریں گے، ان کی پذیرائی نہیں کریں گے؟ ٹریک پہ لانا ہے، ٹریک پہ لا کر ان تمام مسائل سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب اور پوری کابینہ اس سلسلے میں سر توڑ سر جوڑ جو کوششیں ہیں وہ ہو رہی ہیں، اور اس کے نتائج آپ بہت جلد دیکھ لیں گے۔ نتائج سے مراد یہاں ثمرات ہیں۔ پچھلے 3-4 دن کے اندر آپ نے دیکھا بہت کچھ ہوا اس ملک کے اندر۔ ڈالر کہاں تھا، آج کہاں آ گیا ہے۔ یہ میری ڈومین نہیں ہے، یہ میری وزارت نہیں ہے، لیکن صرف میں ایک بات یہ کہوں گا، اور آپ کے ذریعے پورے پاکستان کو کہوں گا کہ کچھ مسائل ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی اسی سسٹم کا حصہ ہیں۔ جب میرے گھر کا بل زیادہ آتا ہے تو میرے گھر کا بجٹ بھی آؤٹ ہو جاتا ہے۔ شکوہ ہمارا ایک مجموعی مزاج بن گیا ہے، ایک شکوے کو شکر گزاری میں تبدیل کرنا ہے۔ حکومت وقت یہ نگراں حکومت ہے، یہ اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہیں ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے وزیر اعظم ایک ویژنری آدمی ہے، اور بہت سی خوبیاں میں ان کے بیان کرنا نہیں چاہتا یہاں۔ وہ جانتے ہیں کہ حالات و واقعات کیا ہیں اس مملکت کے۔ جو کابینہ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کا بھی قبلہ بالکل سیدھا ہے، کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، کسی بھی ابہام کے بغیر چل رہے ہیں۔ اور میں پھر یہ بات کہتا ہوں کہ بہت جلد آپ ان تمام کوششوں کے، انٹرم سیٹ اپ کی کوششوں کے، فیڈرل کیبنٹ کی کوششوں کے نتائج آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے، جس کا فائدہ آپ بھی اٹھائیں گے اور ہم بھی اٹھائیں گے پاکستانی کی حیثیت سے، اور ہمارے یہ جو غیر مسلم بھائی ہیں یہ بھی اٹھائیں گے، یہ بھی ہمارے ملک کا حصہ ہیں۔ سر ایک سوال صرف سر بھارت سرکار جو ہمارے کشمیری بھائیوں پر ظلم و ستم کر رہی ہے، اس کے بارے میں آپ یو این او کو کوئی ریکویسٹ کریں؟ نہیں، یو این او سے تو خیر مسلسل اور مکمل بات ہوتی ہے، وہ ہماری گورنمنٹ ہو یا پچھلی گورنمنٹ، سب نے بات کی ہے، اور کشمیریوں پر ہونے والے ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھائی ہے، احتجاج کیا ہے، لیکن ہم مسلمانوں، خاص طور پر مسلمانوں نمبر 1، ان کے ساتھ جو ایک سیکولر ملک جو ایک دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سیکولر ہیں، جو رویہ انہوں نے رکھا ہوا ہے اس کو دیکھیں، اور جو بین الاقوامی برادری ہے ہماری وہ اس پر آواز اٹھائے اور مسلمانوں کے دکھ میں شریک ہو۔ مسیحی کتنے قتل ہوئے منی پور میں آپ کو معلوم ہے؟ 150 سے زیادہ۔ اس بات کو دبا دیا گیا
जड़ा वाला का वाक़या होता है जो नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा सानेहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई किलिंग नहीं हुई। जो कुछ हुआ उस पर भी हमें बहुत अफसोस है कि ये कौन लोग हैं, उन्होंने क्या किया कि इस जो मणिपुर का वाक़या था उसको डाइवर्ट कर दिया, दुनिया भर में पाकिस्तान के नाम को एक बदनाम करने की साजिश, पाकिस्तान के खूबसूरत चेहरे को बदनुमा करने की साजिश। लेकिन ऐसा नहीं है, इंटरनेशनल मीडिया भी जानता है, पाकिस्तान में रहने बसने वाले मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, वो भी ये जानते हैं कि हम भाइयों की तरह रहते हैं। मैंने अभी बात की थी कि अगर हम सामने वाला मुसलमान है, इन्नमल मोमिनूना इख्वा, वो हमारा भाई है, और जो गैर मुस्लिम है वो इंसानियत में हमारे साथी, ये खुदाई कुनबा है। अल खल्क़ो अयालुल्लाह, वो फ़र्द का मामला हो, वो रियासत का मामला हो, या वो इंसानियत का मामला हो, हमारी मंजिल एक है। हम सब अल्लाह को मानते हैं। हमारे और आपके मानने के अंदाज में तो फ़र्क हो सकता है, मंजिल हमारी एक है कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, हमसे खुश हो जाए। आपका बहुत शुक्रिया।